اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अजीज़ों, आज जुमा का दिन है, ईद का दिन है। यहाँ पे हमारा जमा होना और एक तो है फरीज़ा नमाज जुमा अदा करना, इसके साथ साथ थोड़ी दीन को गौर व फिक्र भी करना। थोड़ी देर दीन पे गौर व फिक्र करने के सबब खुलासा